हाय फ्रेंड्स मोर चेनेलলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। মই আজি আপোনালোকক এঠাই লৈ যাম। জেগাটো চাগে গমেই পাইছে আপোনালোকে। তেতিয়াহলে আপোনালোকে চাই থাককচোন অমৃতসৰৰ গোল্ডেন টেম্পল। অকমান মই ভিডিঅ' কৰিছিলো তাৰে অকমান দেখুৱাইছো আপোনালোকক। कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा नानक नाम जपत सुख पावा जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा 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 तू वडदाता अंतर जामी तू वडदाता अंतर जामी सब में रविया पूरन प्रभ स्वामी 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 कर कृपा तेरे गुण गावा 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 मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हो सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण फ्रेंड्स ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব কমেন্টত আৰু মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশন বিলাক পাই যায়। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালো ফ্ৰেন্ডছ। বাই বাই।